ug mao ni atong tulaon mga guys. So naatay banagan ug isda nga danggit ug liswing kinason ug lupit man guro ni siya guys. So but lang unsa ngalan ng isda guys. Ug napo tay dahon sa sibuyas guys. For the first time yun guys, karon pa gyud ko makaon ning banagan or lobster. Bahala gamay guys. Basta lang yun makatilaw yung ta guys. Sugad wag yung takakaon atong banagan guys or lobster. So ato rin tulaon guys, ato rin ilunod sa tong kaldero nga gabukal-bukal ug atong tasatag saon kanig lunod guys. Ug ato ning butangan og kanang bitchin or asin. Mura gyud ang atong pagtimpla guys, no? Bitsin ug asin ra gyud guys ug ato ning pabukalon ug atong takluban ug atong ablihan ug national bukal. So atong ibalik ug karon ning bukal nun siya guys. So ato ni lunod ang atong kamunggay kay aron maluto pud kay lami pwede ang tinulang nga guys nga naay kamunggay makadungag gini ka na lami sa atong tinula. Ubay-ubay po ni kamunggay nga gihagpat sa kumbana guys. So ato ni ilunod guys ay sayang kay guys. Basta natay tinanom nga punuan sa kamunggay guys, anytime gyud makatula ta og kanang makabutang og kamunggay sa atong tinula. Talag sarap po makatula guys kung manulo ni akong bana or manuan. Ug karon guys, naluto naman ato nang hihaon ug pamamahon na ta or muna lami kay ihigop og sabaw guys. Ug salamat guys.